Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magbayad sa Pay Later guys. Yan. Click nyo lang guys yung Pay Later. Then dito guys, meron tayong credit available na 1-2. Yan. Then magbabayad tayo ng monthly. Yan. Ng 478.18 centavos. Then dito guys ay mag-a-advance na tayo dahil meron naman tayong pambayad. Yan. Bali mag-a-advance tayo. Yan. Ang kabuuan guys yung babayaran ko ay 5,700 plus. Yan. Dito guys yan. Mag-a-advance payment na tayo ng 500 guys. Yan. Then pipili natin guys ay 7-Eleven. Yan, click nyo lang yung 7-Eleven. Then meron tayo guys ditong bangko, may BDO, BPI, then Union Bank guys. Then dito guys ang ating pinili ay GCash. Yan. Pag-click natin sa GCash guys, yan. Ilalagay lang natin dito guys yung cellphone number. Yan. Pagkalagay natin dyan sa cellphone number. Yan. Then, next lang natin. Then yung kanyang OTP guys. Yan. Magte-text agad naman na yan. Yung OTP. Yan. Ilagay lang natin yung OTP guys. Yan. Siyempre, yan, pagkalagay nyo, yan, lagay lang natin yung OTP ulit. Yan, magte-text ulit guys. Yan. I-blurred ko na lang guys. Yan. Then, nakalink na nga pala yan guys. Yan. Dalawa yung nakalink na. Dalawang OTP ang dadating guys. Yan. Then, pagka GCash, click niya natin yung GCash. Dahil nakalink na siya. Yan. Automatic na guys na mag-pre-repayment. Yan. Nakalagay dyan. Yan. Nadagdagan na yung ating credit available. Naging 1,412 na guys. Yan. Ganun lang guys kadali. Sana may natutunan kayo. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like, and share. La